Go. Time na. Kapila ko ba? Pag mag-stop na kinira gyapon. Ano nagapila sa high school mo? Abot. Sorry, nara sila. Zoom na na to. Dili na siya pwede ma-zoom? Dili. Pag-cut, pwede mo cut another dili siya to. Siri. Go, Ria! Kaya ako'y buhay, hay akong buko eh. 1 minute lang diri. 1 minute. Ito mo ni nakapay-kapay. Echel. Burag ito sila. First batch, Rhea, Tony, Hannah, Karen, Kathleen, Jerian, Paula, and Edchel. Okay. Second batch will be later. Yeah. Wala may tao no, tay tao. Muna chair, 1 minute na.